በጂ20 ሰሚት በደቡብ አፍሪካ በነበረን ቆይታ ኢትዮጵያን መጥተው እንዲጎበኙ ያቀረብኩላቸውን ግብዣ ተከትለው ዛሬ ኦፊሻል ጉብኝት በኢትዮጵያ ለማድረግ ስለመጡ ያለኝን አክብሮትና ደስታ ልገልጽላቸው ፈልጋለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት እንዲሁም ከሳቸው ጋር የመጡ የዴሌጌሽን አባላት ወደዚች ጥንታዊት የሰው ልጅ መገኛ የኮፊ አረቢካ መገኛ በአፍሪካ ብቸኛው በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር ከፍተኛ ክብር እና ኩራት ያላት የማደግ ተስፋ ያላት ከሁሉ በላይ ደግሞ የአፍሪካ የፖለቲካል ካፒታል ወደ ሆነችው አዲስ አበባ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ቆይታችሁ ያማረ የሰመረ እንደሚሆን ተስፋዬ የላቀ ነው። ዛሬ በነበረን የሁለትዮሽ ግንኙነትና ንግግር በአንዳንድ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ከፕሬዝዳንት ጋር ተግባብተናል። አንደኛው በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል የሚደረገው የንግድ ልውውጥ ቢያንስ $1 ቢሊዮን መሙላት እንችልና ከዚያም በላይ ማደግ እንዲችል በሁለቱም መንግስታት ታቅዶ እንዲሰራበት እንዲሁም የቢዝነስ ሴክተሮች ዳይቨርሲፋይ እንዲደረጉና በሁለታችን መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ እንዲያድግ ከስምምነት ተደርሷል። በተለይም የቱርክ ሁነኛ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ኢንቨስት በማድረግ ለሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ገበያ ኤክስፖርት ማድረግ እንዲችሉ በትብብር እንድንሰራ ተጨማሪ ኢንቨስተሮች እንድናመጣ ተነጋግረናል። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን በዚህ ዓመት የ10.2% እድገት ትጠብቃለች። የዚህ እድገት ቀጣይነት መረጋገጥ የሚችለው ከ130 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ያላት ሀገር የሲ አክሰስ ተከልክላ በዓለም ላይ ካለው ልምምድና ትሬንድ ውጪ በጠላቶቻችን ደባ ለረጅም ጊዜ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆና እንድትቆይ መደረጉ ትክክል አለመሆኑንና እንደ ቱርክ ያሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች በዲፕሎማቲክ መስኩ ጫና በመፍጠር በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ የሲ አክሰስ ማግኘት የምትችልበት ሁኔታ እንዲያግዙ በስፋት ተወያይተናል። ሎጂስቲክስ አንዱ ትልቁ ቦትልኔክ ነው ለኛ እድገት። ከዚያ ደግሞ የሲ አክሰስ ቁልፉን ነገር የሚይዝ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከዚህ አንጻር የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ጠንከር ያለ ውይይት አድርገናል። ለዚህ ምስጋና እናቀርባለን። ከዚህ ውጪ በጸረ ሽብር ትግሉ በጋራ ለመስራት የተስማማን ሲሆን በዚህ ዓመት ቱርኪዬ የኮፕ ዝግጅት ታዘጋጃለች። በሚቀጥለው ዓመት ኢትዮጵያ ከቱርኪዬ ትረከባለች። በዚህ 2 ዓመታት በሚደረገው የኮፕ ዝግጅት ውስጥ የልምድ ልውውጥ እና መደጋገፍ እንዲኖር ተስማምተናል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የፖለቲካል ካፒታል በመሆኗ አፍሪካ ከፍተኛ እድገት እያሳየች ያለችበት ዘመን ስለሆነ በሚቀጥሉት 20-30 ዓመታት አፍሪካ የሚገባትን ቦታ እንደምትይዝ ታምኖ እየተሰራ ስለሆነ ቱርኪዬ ከአውሮፓ አንጻር እና በኤዥያ መካከል ባላት ጉልህ የጂኦግራፊና የኢኮኖሚ ሚና የአፍሪካ እድገት ውስጥ የበኩሏን ሚና እንድትጫወት ብዙ ውይይት አድርገናል፣ ተግባብተናል። በመጨረሻም በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል ከጥንት ጀምሮ የነበረው ዝምድና ወዳጅነት አሁንም በመከባበር በመደጋገፍ አብሮ በመስራት ወዳጅነት ለማጠናከር በኔና በፕሬዝዳንት ኤርዶጋን መካከል ከስምምነት ተደርሷል። ከሞላ ጎደል በሁለትዮሽና በመልቲላተራል ጉዳይ የነበረን ውይይት እጅግ ውጤታማና ፍሬያማ ነበር። ፕሬዝዳንት ጣይብ ኤርዶጋን ይህንን ሪጅን በደንብ የሚገነዘቡ በዚህ ሪጅን ውስጥ ኢትዮጵያ አንከር ሀገር መሆኗንና ሚናዋ መወጣት እንዳለባት የሚያምኑ በመሆናቸው ንግግራችን እጅግ የተዋጣ ነበር ማለት ይቻላል። ለነበረን ቆይታ ላሎት ኮሚትመንት ኢትዮጵያ እንዲሁም እኔም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ።
እንኳን በሰላም መጡ። ቆይታው ያማረ የሰመረ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። Başbakan Sayın Abiy Ahmet Ali, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 11 yıl aradan sonra Addis Ababa'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli kardeşim Başbakan Abiy ve Etiyopya makamlarına, şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra bizim açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Biraz önce yaptığımız görüşmelerde Sayın Başbakan ve heyetiyle ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca görüştük. Diğer birçok alandaki potansiyel işbirliklerini nasıl değerlendirmemiz, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları da ele aldık. Etiyopya'daki ikinci yatırımcı ülke olmakta memnuniyet duyuyoruz. 200 aşağı firmamızın 2,5 milyar dolar olan yatırımlarıyla yaklaşık 20.000 Etiyopyalı'nın istihdamına destek olması bizler için kıvanç vesilesidir. Türk müteahhit firmaların Etiyopya'da demiryolu, ulaşım, özellikle fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarında in fields such as railway and transport infrastructure, factories, tourism facilities, and power transmission lines. Inshallah, God willing, this will even increase further. We attach great importance to further developing our centuries-spanning relations with the friendly people of Ethiopia. As you already know, Ethiopia it also holds invaluable significance in terms of Islamic culture. The Nejashi tomb and mosque in the village of Nejash, known as the first Muslim settlement in Africa, they both are quite important in terms of our cultural ties. With the support of TİKA, i.e. the Turkish Cooperation and Coordination Agency, with the project involving the restoration and renovation works carried out, we have not only preserved a significant cultural heritage of African history, but also strengthened the ancient bonds of friendship between us and Ethiopia. In addition to the educational activities of our Marif Foundation, we'll continue to build further cultural bridges between us through our TİKA office. We're always by the side of the wonderful people of this sincere region based on equal partnership and mutual understanding. Distinguished members of the press, I congratulate Prime Minister Abiy on the political, social, and economic transformation of Ethiopia since he took office. With the eyes of the whole world turned to the Horn of Africa,
Ethiopia's long-established state structure and exemplary governance are becoming more and more important. I would like to particularly underline our position of attaching importance to the sovereignty and territorial integrity of states in the region in which Ethiopia is also located. Turkey would never want to see new conflicts and new pain added to those already suffered in this region. We believe that this region's problems should be solved by the countries of the region itself, and that the Horn of Africa should not be turned into a battleground for foreign powers. In this regard, I would like to reiterate that Israel's recognition of Somaliland would be of no benefit either to Somaliland or to the Horn of Africa. And on this occasion, I would like to thank both sides again for their attitudes in the Ankara process, which we recently mediated between Ethiopia and Somalia. With the return of stability, we see no obstacle to the Horn of Africa becoming a location that attracts attention with its economic opportunities. I'm sure that we'll obtain positive results from today's visit, and I hope this visit will also contribute to the peace and stability of the region. As you know, in November, Turkey will be hosting the COP Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. We'll also demonstrate our close cooperation in the context of the COP conference, which Ethiopia will host next year. So, as I conclude my remarks, I once again thank the Prime Minister and the people of Ethiopia for the warm hospitality extended to myself and to my delegation. And finally, I wholeheartedly congratulate the Muslim community of Ethiopia on the holy month of Ramadan. And I greet you all with warm feelings and with high regards. Very much. Thank you. የዛሬው በክቡር የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና